डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने साथ नहीं छोड़ा। याकूब अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने साथ नहीं छोड़ा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के 2 टुकड़े कर दिए गए, अल्लाह तबारक व तआला ने साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह ने साथ नहीं छोड़ा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाता जरूर है, लेकिन उस आजमाइश में अपने बंदे को तने तना नहीं छोड़ता है। हकीकत बात है। मोहतरम सामने कराम, ये जो मुसीबतें आती हैं, ये जो तकलीफें आती हैं, ये इस बात को बताती हैं। जो जनाजे होते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं, दुनिया के अंदर मस्त रहने वालों, दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वालों, हम तो जा रहे हैं, हमारे बाद तुम्हें भी आना है। मोहतरम सामने कराम, हमारे बाद तुम्हें भी आना है। तो उस वक्त को आने से पहले पहले हम और आपको चाहिए कि हम और आप भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आ जाएं। लेकिन जब वो तलब करेगा, जब अल्लाह तलब करेगा, तो फिर उसकी बात ही और होगी। मोहतरम सामने कराम, आज हमारा और आपका दिल रफ्ता 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 बड़ा सख्त होता जा रहा, बड़ा सख्त होता जा रहा। इंतकाल हो रहे हैं, अपने हाथों से मैयत को दफना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे और आपके दिल नहीं पिघल रहे हैं। और जबकि सभी को पता है कि यार मर जाना है, और पता नहीं किस हालत में इंतकाल हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हो, उसी हालत में हमारे और आपकी मौत आ जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या जवाब दो? हम शाम को सोएं, हम शाम को सोएं, कानों के अंदर ईयरफोन लगी हुई हो और फहाशी की वीडियो चल रही हो, पिक्चरें चल रही हो, फिल्में चल रही हो, और खुदा ना खास्ता अगर उसी हालत में इंतकाल हो जाए, फिर आप बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे? सोचने की बात है। इशा की नमाज नहीं पढ़ी है, उसी रोज इंतकाल हो गया, अल्लाह पूछेगा बताओ क्या करते करते आए, क्या जवाब दोगे? गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे सवार हैं, कानों के अंदर एयरफोन लगी हुई है, और किसी से गाड़ी लड़ जाती है, और अगर उसी हालत में इंतकाल हो जाए, फिर बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? कभी हमने सोचा है, कभी हमने तसव्वुर किया है कि यार रफ्ता रफ्ता सभी का नंबर आ रहा है, अगर हमारा नंबर आ गया, अल्लाह ने पूछा क्या किया तुमने, क्या जवाब देंगे? मोहतरम सामने कराम, ये सोचने की बात है, तसव्वुर करने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है। महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, थोड़ी देर का तफक्कुर, थोड़ी देर का सोचना आखिरत के बारे में, ये 60 साल की इबादत से बेहतर है। हदीस शरीफ, थोड़ी सी देर आदमी का सोचना कि यार मर जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, फिर क्या होगा, ये थोड़ी देर आदमी का सोचना, ये 60 साल की इबादत से बेहतर होता है। आज हमारे और आपके इतने दिल मुर्दा हो चुके हैं कि हम और आपको ख्याल तक नहीं आता। मोहतरम सामने कराम, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आप किसी कब्र के पास पहुंचा करते थे, ये वो सहाबी हैं जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में फरमाया था कि तुम जन्नती हो। ये जब किसी कब्र को देखते थे तो ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाया करते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे। आपके साथी पूछा करते थे, आपके साथी पूछा करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आखिर आप कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं? मोहतरम सामने कराम, गौर करने की बात है। आज हम और आप कब्रिस्तान पहुंचते हैं, कब्रों को देखते हैं, फिर भी अल्लाह नहीं याद आता है, फिर भी उसके घर वालों के मुतालिक बातें करते रहते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ कब्र को देखते हैं और हजारों कतार रोने लगते हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रोते हैं?
آخر آپ قبر سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے ہم نوا، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس کی قبر صحیح رہے گی اس کی ساری منزلیں صحیح رہیں گی۔ اس وجہ سے میں اپنی آخرت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ قبر کوئی آسان چیز ہے؟ قبر کوئی آسان چیز ہے؟ بڑی سخت چیز ہے۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان آدمی کو رکھا جاتا ہے، جب قبر میں نمازی آدمی کو رکھا جاتا ہے، روزہ رکھنے والے آدمی کو رکھا جاتا ہے، تہجد پڑھنے والے آدمی کو رکھا جاتا ہے، تو قبر کہتی مبارک ہو، خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو، اللہ کے زمین پر چلنے والے تم سب سے زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک۔ اتنا کہہ کر قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے، وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ شخص جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ شخص جو بدکاری کرتا ہے، وہ شخص جو ماہ سیام کے روزے نہیں رکھتا ہے، وہ شخص جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج کو نہیں جاتا، جب ایسے آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب ایسے آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے خوش آمدید نہیں کہتی ہے، قبر اس سے کہتی ہے تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مقبوض ہے میرے نزدیک، سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، بلند فرمانے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، جب بدکار آدمی رکھا جاتا ہے، خطا کار آدمی رکھا جاتا ہے، جب زانی آدمی رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دبانا شروع کر دیتی ہے، قبر اسے دبانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو یوں بلند فرمایا، بلند کرنے کے بعد آپ نے انگلیوں کو یوں بیان فرمایا، انگلیوں کو یوں ملایا اور فرمایا اس طریقے سے قبر دبوتی ہے، اس طریقے سے قبر اسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر مل جایا کرتی ہیں۔ اللہ کتنی سخت بات ہے یار، کتنی سخت بات ہے یار۔ تصور کریں اگر کوئی شخص ہماری پسلیوں کو اس طریقے سے دبائے جو آپس میں مل جائے تو کتنی شدت کا عالم ہوگا، کتنی درد ہوگی۔ لیکن آج ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنی بھی باتیں رکھ دی جائیں، بس تھوڑی دیر کے لیے سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد میں سارا کا سارا نشہ اتر جاتا ہے، بعد میں سمجھ میں نہیں آتا کیا بتا کر کے گئے تھے۔ خدا کے واسطے دین کو سمجھو، دین کو سمجھو، دین کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ یقین مانیے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہیں وہ چیزیں ہلاکت و برباد کر دی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، غور و فکر کا لمحہ ہے کی بات ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ بس آخری وقت میں نماز کی دو چار باتیں بتا کر کے رخصتی لوں گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا، اس حدیث کو یاد رکھنا، حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص ایک وقت کی نماز، جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا، فقط کفرا، تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے یار، صرف ایک وقت کی آدمی اگر نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو وہ رفتہ رفتہ اسلام سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہمہ وقت پانچوں وقت کی نماز چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پھر آخر ان کا ایمان کہاں ہوگا؟ آخر ان کا کتنا ایمان بچا ہوگا جو پانچوں وقت کی نمازوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں؟
मोहतरम सामने कराम, इन गुनाह को हम आप गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं, इन गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि उलमाए अरब का फतवा था कि उसके नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए जो नमाजों को उनके वक्त पे अदा नहीं करता। ये फतवा है उलमाए अरब का कि उसके नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए जो नमाजों की पाबंदी ना करता, जो नमाज को अदा ना करता। मोहतरम इकराम, समझो जरा कि नमाज को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और कहने लगी, हुजूर मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे एक गुनाह हो गया है, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी खता को माफ फरमा दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत अपना गुनाह तो बता, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिफारिश करूंगा। वो औरत कहने लगी, हुजूर मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, आप बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। आपने फरमाया, जब तक तू गुनाह को बताएगी नहीं, जब तक अपनी गलती को बताएगी नहीं, तब तक मैं कैसे सिफारिश करूंगा। वो औरत कहने लगी, हुजूर बात यह है कि मुझसे गुनाह सरजद हुआ, मुझसे बदकारी सरजद हुई और मैं हामिला हो गई, पेट से हो गई। फिर उसके बाद मैंने उस बच्चे को जना, लोगों के डर की वजह से, लोगों के डर की वजह से मैंने उस बच्चे को अपने हाथों से मार दिया। सोचना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला सरीह ऐलान फरमाता है कि जो लोग बदकारी कर लें बगैर शादीशुदा, जो लोग बदकारी कर लें उन्हें 100 कोड़े मारे जाएं। सजा सुनना, गौर करना, जो लोग बगैर जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग अगर ये गुनाह कर लें तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर शादीशुदा कर लें तो उन्हें उस वक्त तक पत्थरों से मारा जाए जब तक उनकी जान ना निकल जाए। ये कानून है इस्लाम का, ये कानून है इस्लाम। वो औरत आती है, अनेक बात कहती, मुझसे ये फला फला गुनाह सरजद हुआ, बच्चे की विलादत मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, आप गज़बनाक हो गए, आप गुस्से में आ गए, कहने लगे, औरत चली जा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो तेरे इस गुनाह के सबब से अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आग नाज़िल ना फरमा दे, चली जा यहाँ से। वो औरत रोती हुई चली जाती है, वो औरत रोती हुई चली जाती है। इधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा, मूसा तुमने फला बंदी को क्यों भगा दिया, वो तौबा करने के इरादे से आई थी, तुमने फला बंदी को क्यों भगा दिया। आपने फरमाया कि उसने फला फला गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, आखिर उसे भगाता नहीं तो क्या करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम से जिब्रील कहने लगे, ए मूसा क्या तुम्हें पता नहीं इससे बढ़कर भी कोई गुनाह है। गौर करना, तसव्वुर करना। कहने लगे जिब्रील कहने लगे, मूसा क्या तुम्हें पता नहीं इससे बढ़कर भी कोई गुनाह है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इससे बढ़कर भी कोई गुनाह हो सकता है। आदमी बदकारी कर ले, उसके बाद में बच्चे को अपने हाथों से मार दे, इससे बढ़कर भी कोई गुनाह हो सकता है, इससे बढ़कर भी कोई गुनाह हो सकता है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यही मकसद है मेरा बताने का। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इससे बढ़कर भी गुनाह ये है, इससे बढ़कर भी गुनाह ये है कि आदमी जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दे। अल्लाह अकबर। आदमी जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे, ये इससे भी बढ़कर कोई गुनाह है। अल्लाह अकबर। तो तसव्वुर करने की बात है, ये कितना बड़ा गुनाह है, नमाज को छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है। मौजूद सामने कराम, खुदा के वास्ते हम और आपको चाहिए कि हम और आप नमाजों की पाबंदी क्या करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले
قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نمازیں صحیح رہیں گی تو سارے عمل قبول، اور اگر نمازیں نامکمل رہیں تو سارے عمل مردود کر دیے جائیں گے. مودی سامنے کرام، نمازوں کی پابندی کرو اور آخرت کی تیاری کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کہ شہر نبی